serta awak kenalkan diri sedikit dan cerita pengalaman latar belakang serta apa sebenarnya bisnis yang awak So, guys, boleh. saya merupakan seorang usahawan kecil yang menjalankan perniagaan menjual produk SB Perfume. So, saya berniaga secara kecil sambil belajar dan syukur sekarang saya sudah ada pelanggan tetap komuniti tersendiri yang support bisnes saya. So, thank you sebab interview saya. Kalau gitu itu je. Dalam bisnis awak Hai semua, nama saya Esther, usahawan kecil yang menjalankan perniagaan menjual produk SB Parfum. Saya mula berniaga sambil belajar dengan modal yang kecil dan jual secara online je. Produk saya memang fokus kepada minyak wangi inspired yang tahan lama, wangi dan mampu milik. Sekarang saya dah ada pelanggan tetap dan gunakan platform digital untuk jalankan aktiviti berbisnes ni dengan lebih sistematik. Untuk memastikan kualiti produk yang saya jual tu terjaga, saya memang akan ambil stok daripada HQ sahaja, stok yang direct daripada HQ. Dan semua kita tahu bahawa kalau HQ dia memang jaga kualiti produk dia. Selain daripada tu, kita juga akan buat quality check lah before kita distribute kepada reseller under kita ataupun pelanggan. Quality check yang kita buat termasuk satu, kita akan check kuantiti perfume tu ada berkurang ataupun tidak, okey ataupun tidak. And then nozzle tu berfungsi dengan bagus ataupun tidak. And then perfume tu kita juga akan check sama ada leaking ataupun tidak. Kalau perfume tu sudah berada dalam condition yang bagus, baru kita boleh distribute kepada reseller under kita ataupun jual kepada customer. Kalau di Sarawak ada RHQ Sugar Bomb sendiri, which means cawangan mereka sendiri di Sarawak dekat Sarike. So, Esther memang ambil stok direct daripada RHQ Sarawak sendiri. Kalau yang di HQ, dia ada kilang sendiri dekat Kelang. So, means dia stok yang sampai di Sarawak tu direct daripada kilang HQ sendiri di Kelang pergi ke Sarawak. So, dengan cara ni, untuk memastikan kualiti produk yang kita jual tu terjamin, kita memang ambil daripada distributor sah. Produk saya ni, saya bukan buat sendiri. Saya dapatkan daripada pembekal utama, which is HQ lah. Kalau dekat Sarawak tadi, RHQ. Saya dapatkan stok daripada ejen sah ataupun distributor sah under HQ sahaja, dan saya merupakan stokis sah under RHQ ya. Jadi kita tak perlu susah-susah buat produk sendiri. Kita tinggal jual, kita tinggal distribute sahaja. Keunikan SB Parfum ataupun keunikan produk yang saya jual ni ialah bau perfume yang saya jual ni tahan lama dan kualiti dia macam perfume yang mahal, tetapi harga dia jauh lebih murah. Selain daripada tu, saya juga ada sediakan atau beri khidmat dalam cadangkan bau ikut personality pelanggan.
dan packaging pun eksklusif. Jadi dekat sini saya bukan hanya menjual sahaja, saya assist juga customer dalam memilih perfume yang sesuai dengan personality mereka, sesuai dengan cita rasa mereka. Jadi sesiapa yang nak beli tu, kita memang akan assist diorang, kita akan tolong diorang dalam memilih perfume yang sesuai untuk mereka lah. Saya belum pernah lagi menghadiri mana-mana kursus rasmi, tapi saya banyak belajar daripada online, melalui pengalaman sendiri dan perkongsian daripada usahawan lain di media sosial. Kalau yang belajar secara online tu, saya selalu ikut kelas Tuan Ozir Zuri. Dia memang selalu share knowledge tentang bisnes lah. Macam mana kita nak close customer, macam mana kita nak tarik hati customer lah, macam tu. Selain daripada tu, saya merupakan seorang student university juga, dan saya ambil course dalam bisnes juga, pengurusan perniagaan. Jadi apa yang saya belajar di universiti, saya memang apply, saya memang terapkan di dalam bisnes saya. Contohnya, saya banyak belajar macam mana mau handle orang, to be specific HR, and then marketing juga kita ada belajar. So kita slowly terapkan, kita slowly apply apa ilmu yang lecturer ajar di university tu kepada real life, which is dalam bisnes kita sendirilah. Selain daripada tu, HQ pun ada buat kelas. Kami orang ada monthly coaching dan weekly coaching pun ada setiap hari Rabu. So dalam coaching tu, meeting tu akan ada perkongsian dari segi banyak lah. Kami akan belajar juga jenis wangian tu macam mana, bau dia macam mana, dan sesuai dengan siapa-siapa lah macam tu. Kami belajar ilmu wangi juga. Selain daripada ilmu wangi, kami juga belajar teknik close sale. Kami juga belajar engagement, macam mana mau tetapkan ataupun handle ataupun manage kita punya engagement dengan customer. So apa yang saya boleh cakap, HQ Sugar Bomb sangat-sangat membantu usahawan kecil yang baru mau bermula. Mereka bukan hanya sekadar merekrut sahaja, mereka juga mengajar kita, mereka share knowledge juga dengan kita, macam mana kita mau handle tim kita, macam mana kita mau jual. Dan mereka memang ajar kita daripada A sampai Z, termasuk juga ilmu marketing pun mereka ajar. So itu sebabnya kenapa saya belum lagi menghadiri mana-mana kursus rasmi untuk upgrade saya punya ilmu, sebab HQ sendiri sentiasa buat kelas, dan ada juga kelas online yang saya boleh ikut, webinar lah ya, yang saya boleh ikut untuk top up ilmu saya. Bagi saya, yang banyak membantu dari segi ilmu dan bimbingan perniagaan, ada dua orang. Pertama ialah mentor saya daripada HQ Perfume. Dia juga banyak bantu dari segi tips marketing, cara close sale dan urus pelanggan. Kawan-kawan usahawan pun banyak juga kongsi ilmu yang berguna kepada saya, dan tidak juga lupa saya punya parents yang sentiasa support saya, dan kadang-kadang mereka tolong saya pick up stock juga. Sejauh manakah pengalaman saya membantu dalam perniagaan saya? Bagi saya, pengalaman saya memang banyak membantu. Pengalaman berniaga secara online sebelum ni sangat membantu, dan saya juga bermula daripada level dropship sahaja yang menggunakan modal sebanyak RM50. Sekarang saya sudah upgrade pergi stokis. Jadi ilmu ataupun pengalaman saya daripada dropship, agent sampailah sekarang tu, dia memang
sangat-sangat banyak membantu saya. Contohnya saya dah biasa uruskan order. Selain daripada itu, saya juga dah biasa dengan layan customer. Macam mana mau buat konten promosi pun saya dah biasa. So jadi bila mula SB Perfume, saya tak bila jual tu ataupun sudah 5 tahun bersama SB ni, sudah 5 tahun bersama Sugar Boom, saya tak rasa kekok sangat sebab ada pengalaman yang mendewasakan saya. Selain daripada itu, pengalaman saya ni banyak membantu juga sebab saya ada recruit orang di bawah saya ataupun reseller di bawah saya, which is dropship dengan agent. So saya ada recruit dropship dengan agent. So saya guna pengalaman saya sendiri yang lepas untuk didik anak tim saya. Contohlah, kita kan pernah berada di level dropship dulu, so kita tahu apa yang mereka rasa, apa orang tentu rasa bila mereka masih berada di level 1. Jadi kita guna tu apa yang kita dah lalui dulu tu untuk bantu orang lain pula. So pengalaman saya dari dropship agent sampai sekarang tu memang banyak membantu, especially dalam saya membentuk tim saya sendiri. Kerugian. Bab kerugian ni belumlah saya sampai rugi tahap rugi besar punya. Tapi pernah juga saya dalam bulan Mei tahun ni ataupun dalam April tu saya lupa. Tapi dalam tahun ni ada barang kita ataupun stok yang kita mau post pergi reseller lah. Reseller kita guna courier ni. Lepas tu barang kita lost. Bila barang kita lost, kita buat aduan. Mereka tu bahagian courier tu minta kita claim support. Claim support tu macam kalau ada compensation, kalau ada bayaran ganti rugi daripada courier kah, so mereka minta kita untuk isi borang claim support. Tapi sampai hari ni tiada ada berita daripada courier itu. So courier itu memang sangat tidak bertanggungjawab. Jadi kita terpaksa ganti balik apa yang reseller kita tu order. Sebab order reseller tu dah ada owner, means dah ada customer, means customer dia yang beli tu sebenarnya. Jadi kita tak mau just ignore perkara ni. So kita gantilah perfume tu. Jadi adalah rugi barang sebab kita perlu keluarkan barang tu 2 kali. So rugi memang rugilah di situ, tapi demi menjaga nama produk, demi menjaga nama reseller, demi menjaga kualiti, kita ganti balik. Selain daripada itu, ada juga masa stok lambat berjalan, stok lambat cair. Tapi itu ialah memang adat berbisnes. Ada bulan ni dia laju, ada bulan-bulan tu dia slow. So stok yang kita tidak habis jual pada bulan ni, kita akan carry forward kepada bulan depan. So daripada situ saya belajar untuk lebih pandai dalam menguruskan stok dan kenal masa yang sesuai untuk restock atau buat promosi. Jadi kita belajar daripada kesilapan kalau kita tengok stok tu lambat cair kan. So next time kita order based on demand ataupun order lebih banyak item yang hot selling. Dan kita juga guna EOQ. EOQ itu saya lupa apa nama dia, tapi order quantity, untuk kita tetapkan berapa order quantity yang kita perlu restock. Ini semua untuk elakkan kita terlebih restock dan menjaga liquidity bisnes kita lah. Masa COVID-19, sejujurnya saya mulakan perniagaan ni dalam pada tahun 2020, which is masa tu Malaysia dilanda pandemik COVID-19 kan. So mula-mula saya ingat bisnes saya tidak akan dapat sambutan sebab masa tu ekonomi kita slowly turun kan. Jadi saya risau, saya ingat tidak dapat sambutan, tapi silap. Rupanya banyak juga sambutan daripada customer, especially family, kawan-kawan dan orang terdekat lah. Tapi masa pandemik tu saya fokus kepada jualan online,
buat promosi dan lebih aktif buat konten di social media macam Instagram dan Facebook. And then selain daripada itu, saya juga cubalah ikut trend untuk tarik perhatian pelanggan dengan cara lebih kreatif. Saya akan mula daripada dropship je. So, saya cuba kembangkan diri sendiri dengan cari orang, dengan merekrut lah. Rekrut kalau ada orang yang berminat untuk join tim kita, kita rekrut. Macam itulah untuk kita kembangkan kita punya bisnes. So, untuk conclude strategi saya masa pandemik dulu, saya fokus dengan buat jualan online. Saya buat promosi dan saya rekrut juga orang di bawah saya untuk saya kembangkan bisnes saya. Keluarga memang support saya punya bisnes ni. Mereka beri semangat, tolong saya dari segi moral support, dan walaupun saya uruskan semuanya sendiri, tapi ada juga ahli keluarga yang kalau mau beli wangi, mereka akan cari saya. And then parents saya, mereka pun ada tolong saya dari segi pick up stock, packing pun ada kalau saya macam tidak sempat kan, mereka willingly to tolong. So I can say that my family support saya punya business. Saluran ataupun platform yang paling aktif, saluran yang paling efektif bagi saya ialah saluran secara dalam talian, terutamanya melalui social media macam WhatsApp, Instagram dan Facebook. Dulu kita pun kita mula dari WhatsApp sahaja, and then pergi Instagram, and then pergi Facebook. Yang ni lebih efektif bagi saya sebab saya lebih senang reach lebih banyak pelanggan melalui platform digital berbanding dengan fizikal. Contohlah macam dulu saya selalu jual barang dekat marketplace, and then kalau mau hebahkan promosi ataupun hebahkan pencarian agent dropship, saya selalu post dekat dalam grup Facebook. So, tidak dinafikan, Instagram, Facebook, WhatsApp, dia memang boleh tolong saya untuk reach lebih banyak pelanggan lah. Promosi, yes, pernah. Kita memang buat diskaun setiap kalau ada festival tu, kita ada buat diskaun macam Meraya, Gawai, Keamatan ni tadi pun kita ada buat diskaun. Kita ada buat promosi ataupun pembelian bundle. Yes, kita ada. Itu antara cara kita untuk attract lebih ramai pelanggan ataupun pengguna perfume kita lah. So, diskaun, promosi, itu bukan sesuatu yang asing dalam produk SB Perfume sebab every festival kita ada buat promosi lah. Pelanggan pertama. Okay. So, pelanggan pertama saya ialah kawan-kawan saya sendiri, family. Sebab saya mula promote dulu dekat social media saya, dekat WhatsApp. So, dari situ kawan-kawan saya mula support dan bantu saya kembangkan bisnes saya. Ada juga kawan-kawan yang tolong saya promote dulu. Terima kasih kepada mereka. Mereka ada tolong saya promote dulu. Sampai sekarang dari mereka lah saya dapat customer-customer yang jauh daripada saya. Family juga memainkan peranan dalam membeli saya punya barang. Ya. Daripada kawan-kawan saya promote banyak tentang perfume tu, ada juga orang yang berminat untuk join saya sebagai tim. Ya. So, saya dapatkan pelanggan pertama saya daripada social media. Selain daripada itu, orang-orang terdekat juga. So, platform yang kita guna dalam berbisnes ni, antara salah satunya ialah Google Form untuk kita ambil order. Instagram ada juga, Facebook ada, WhatsApp ada. Kalau WhatsApp tu untuk close sale dan layan customer lah, lebih kepada kita punya
customer service. Cara kita untuk menyesuaikan diri dengan perniagaan mengikut perubahan trend. Saya still juga ikut trend semasa. Kalau kamu rasa buat konten susah kan, tapi nak juga ikut trend semasa, kamu buat je video biasa-biasa tapi guna audio yang viral ataupun guna gaya promosi yang lebih menarik. Itu pun boleh juga tarik orang ramai. Kenapa saya cakap ataupun kenapa saya suggest guna audio yang viral, sebab kalau kita buat video lepas tu kita tambah audio yang viral tu, customer akan stay dekat video tu dan last mereka boleh lah tengok video tu sampai akhir. Sebab customer bila audio yang kita guna tu catchy, dapat tarik mereka punya perhatian, mereka akan stay lama dekat kita punya video dan mereka boleh menghabiskan video kita dengan harapan dapatlah mereka membeli perfume ataupun dapatlah juga menarik perhatian mereka. Yes. Selain daripada itu, kita pun tengok jugalah pelanggan suka sekarang dan ikut apa yang pelanggan kita sekarang suka dan ikut cita rasa mereka jugalah. Kita tak buat trend ataupun viral ikut trend yang viral suka hati kita, tidak. Kita lebih kepada buat dulu analisis, kita tengok dulu apa yang customer kita suka, baru kita buat. Dalam masa 5 tahun, saya berharap saya ada kedai ataupun kios sendirilah, sebab itu ialah salah satu saya punya impian daripada tahun pertama saya berniaga produk SB Parfum dulu. Selain daripada itu, saya juga harap yang saya boleh ataupun saya nak ada dalam masa 5 tahun, saya nak ada tim dan bantu orang lain ya jana pendapatan macam saya. So, saya harap saya dapat bantu lebih ramai orang dan juga pada masa yang sama kembangkan saya punya tim. Impian terbesar saya sebagai seorang usahawan bukanlah hanya menjadi usahawan yang berjaya, tapi usahawan yang boleh bantu dan inspire orang lain juga, terutama anak muda yang baru mau berkecimpung dalam dunia bisnes, wanita-wanita yang baru nak mula berniaga dan especially suri rumah. So, kita nak bantu kaum-kaum wanita ni untuk ada side income sendirilah, supaya mereka tidak bergantung kepada suami sahaja, tidak bergantung kepada boyfriend sahaja. So, saya harap saya boleh bantu dan inspire lebih banyak orang lain dekat luar sana. Kalau boleh undur masa, saya nak mula lebih awal dan susun sistem ni dari awal supaya bisnes kita jadi lebih teratur dan tak perlu trial and error macam sekarang. Tapi saya tetap juga menghargai proses pembelajaran saya yang bermula hanya dengan modal RM50 sahaja dan sekarang saya sudah upgrade bagi stokis. So, saya sangat-sangat menghargai setiap pengalaman yang telah saya lalui. Buat masa sekarang, perniagaan saya masih pada tahap yang stabil dan dari segi keuangan, walaupun saya masih di peringkat kecil sahaja, aliran hasil utama saya datang daripada jualan SB Parfum secara dalam talian, especially melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga tempahan menggunakan Google Form. So, kita still juga guna kemudahan yang ada sekarang. Selain daripada guna social media, kita juga guna Google Form lah untuk kutip order. Dari segi margin keuntungan itu bergantung kepada jenis produk lah. Tapi secara purata saya dapat
sekitar dalam 30% hingga 40% keuntungan. Ada juga item yang 50% profit lah, margin. Saya juga pastikan kos operasi saya rendah lah, sebab saya uruskan sendiri dan jual dari rumah saja, so tak perlulah kita bayar sewa kedai. Jadi setakat ni hasil jualan ni cukup untuk saya rolling stock, jalankan promosi dan simpan sebahagian sebagai modal tambahan. Yes, walaupun sudah 5 tahun kita bersama SB Parfum ni, kita tetap juga simpan modal simpanan ataupun modal tambahan, sebab produk wangian ni dia sentiasa keluarkan bauan yang baru, yang mengikut trend, yang mengikut demand. Tentang feedback, so setakat ni syukur maklum balas ataupun feedback yang saya terima daripada customer sangat positif. So ramai pelanggan yang puji bau perfume yang kita jual ni tahan lama, wangi pun mirip ataupun sama, seakan-akan sama dengan jenama yang terkenal, dan paling penting harga yang kita bagi kepada customer ni sangat berpatutan. So ada juga lah pelanggan yang repeat order dan beli untuk dijadikan hadiah pun ada juga. So saya anggap itu sebagai tanda mereka puas hati. Dari segi pengalaman pelanggan, saya pastikan proses tempahan itu mudah, dan tempahan mudah dan layanan pun mesra lah. Jadi selagi boleh kita memang kekalkan kita punya customer service ataupun kita improve kita punya customer service. So contohlah, saya akan respon secepat mungkin dan bantu juga lah pelanggan dalam memilih perfume yang sesuai dengan cita rasa mereka, bukan sekadar jual, bukan sekadar tester. Kamu pilihlah mana yang kamu suka. Tidak, kita tolong mereka pilih juga mengikut cita rasa yang sesuai dengan apa yang mereka nak lah. So ada yang kata mereka suka sebab saya friendly dan jujur juga dalam bagi cadangan. So secara keseluruhan saya memang utamakan kepuasan pelanggan, sebab saya percaya kalau pelanggan saya gembira, mereka akan bagi tahu orang lain juga pasal bisnes saya, dan mereka possibility untuk mereka repeat order tuh tinggi. So itu ialah salah satu kekuatan bisnes kecil saya lah. Terima kasih banyak, dan saya sangat-sangat hargai sokongan ataupun peluang yang kamu orang peluang yang kamu orang bagi dengan saya untuk kongsikan tentang bisnes saya yang tidak seberapa inilah. So semoga lebih ramai yang berani mula buat bisnes walaupun kecil-kecil sahaja. So terima kasih sebab invite saya. Saya harap kamu orang boleh maju jaya lah dalam assignment ni. Terima kasih.